Oh, di ba? Kagaling na mga bata. Hindi ko yan, hindi ako marunong nito. Oh, isang palas. Okay, palakpakan naman natin. Ah, sige, pakus ka na yung palakpak ha. Walay kuan, walay atikay. Walang dayaan. Isa pa. Ah, di ba? Sige, bantay mo ha. Nakita na siya ako. Na. Ah, okay. Ayan, thank you so much. Oh, palakpakan. Yay! Palakpakan! 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 Ayan! O, balik tong upat ganiha po diri sa tubangan, please. Ay, wag na kayo umalis. Okay, so lahat ng sumayaw kanina, kuya, punta dito. Ayan po, ladies and gentlemen, dahil magagaling po ang ating mga batang lalaki sa Brazilian, pasasayawin natin sila isa palas. Hawak mo ang beat. Okay, Selfie, punta ka doon. Ready, hawak mo ang beat. Ready? 1, 2, hawak mo ang beat ha. Alam niyo yung hawak mo ang beat? Ready? 5, 6, 7, music please. Oh, next. Na! Kisa'y mama, ani. Oh, dance ka. Wow! Okay! Maraming salamat. Congratulations po, palakpakan po natin. Sabi ni ma'am po, magaling daw lahat sa hawak mo ang beat at sa Brazilian. So, bigyan sila lahat ng premyo. Okay, so wait lang kayo ha. Bibigyan kayo ng prizes. Okay, ayan, bibigyan kayo ng prizes ngayon. Ma'am, asa ito ihatag ani? Kani lang dire. Okay po. Okay, sige, get 1. 1, 2. O, pila lang. Ayan. Okay, take your seat na. Okay. Sino ba yung nag-dance kanina? Okay. Okay. Sige. Sige, kuya. Sige, girls naman. 5 lang na girls. 5 na girls. 5 lang. 5. 1, 2, 2, 4, 6. Nathan! Lahi ba ni budots na ba ang sayawon? Budots. Babae? Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Musukol dyan sila. Huma naman taganiha og hawak mo ang beat. Basi natay budots dira kay musukol man ganing mga girls og budots. Sige. Ready? Dance kayo ha, budots girls. Sige. Front isa. Ready? Music kuya, budots. Ready? 1, 2. Go, dance. Sige, dance. Sige kuya. Malanganin pa sila, wala pa na-energize. Balik ka sa hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat kay maulaw pa sila. Sige girls, hawak mo ang beat. Ate, ready, music please. Hawak mo ang beat. Dapat nagaling talaga. Baba. Isa pa, baba. Dapat. Baba, Jun. Ulit. Stop sa music, kuya. Okay, girls, urong konti dito. Dapat yung baba masyado ha. Yung ganun, Okay, 1, 1. Nathan! Wala. 1, 1. 11, wala. Okay, wala. Nathan! 2, naay 1, 1 lalaki. Na 1, 1. Wala. 2, 9. 2, 9. Okay, ikaw na. 2, 9. 2, 9. Wow! Headset! Sana all. Okay. 2, 6. 2, 6. Wala gihapon. Babae na po. Babae na po. 2, 3. Babae. 2, 3. Okay. Punta dito. Ayan. Perfect. Headset yun yung muhapon ate. Ayan. Halang. Iyang pag-umangkon, di ba ito nakakuha po? Ay, dili. Ayan. 1, 7. Babae. Ayan. Gawin natin. Wow. Peromi. Okay. Next. 3, 7. Ayan. Congratulations. Ikaw na ate. 3, 7. Babae. Ayan. Claim your prize, Peromi. Okay. Next. 1, 5. Babae. 1, 5. Babae. Wala. Lalaki man na. Okay. 3, 0. 3, 0. Wala. 3, 0. Ay, naa. Okay. 3, 0. Okay. Babae gihapon. Ipahurot na lang. 4-0.
lalaki, wala. 4-0, wala. Wala sige, wala. 4-8. Ay, 4-0 na ah. Okay. 4-8. Babae, 4-8. Wala yung 4-8? Okay, wala. What yours is 4-9? Oh, almost there. 4-7! 4-7! Wala! 4-6 siya. Wala abot. 4-7. Ay, yun ay 4-7. Wala. 3-9! 3-9. Ayun, sa likod. 3-9. Ikaw, ate. Congratulations. Oh! 4-9! Ikaw na. 4-9. Ayan, naka-claim na dyan. Okay, lalaki na punta, sir. Asan mo lalaki dali? Okay, lalaki, pray na mo. Ay, babae din eh. Oh, pray lalaki, pray. 1! 4! 1 more! Ay, ikaw na dyan. Okay, claim your prize. Wow, watch! Oh, natin siya yung bagong watch. Congratulations. 3-8. 3-8, lalaki. 3-8. 3-8, lalaki. Ayan, 3-8 siya. Ikaw, kuya. Next. 3! Ikaw, 3. Ayan, 3-8. At claim. Tapos, dito ma'am, 3. Then, hawakan mo lang yan natin. Okay na, na-claim mo naman yan. Lalaki, 5. Lalaki, 5. Wala. Ah, sige. Lalaki, punta. Lalaki. Ay, babae. Babae. 1. 5 na iya ha. Dalahan na lang, te. Dalahan na lang, te. Okay. 1. Babae. 1. Wala. 21. Babae. 21. 0-1. Ate, ikaw na. Okay, congratulations. 2-9. Girl. 2-9. Okay, congratulations. Claim your prize. Lalaki. Una. Ay. 6. Lalaki. 6. 6 lalaki. Naan? Wala. Oh, wala. 3-0. Lalaki. Okay, dito. Claim. Oh, na-approve siya yung relo. Plastic. Next. 2-4. 2-4. Lalaki. Okay, 2-4. Okay, congratulations. Next. Lalaki. Hoy, pwede mo na dulaan. Binigay mo na. 3-1. 3-1. Lalaki. 3-1. Wala? No. Okay, next. 8. 8. Lalaki. 8. Wala. 1-7. Lalaki. 1-7. Lalaki. Okay, claim. Okay, ayan po, ladies and gentlemen. Okay, wait for a one. Sige, open na natin siya. Okay, ayan po, ladies and gentlemen, to those who have given their gifts to Alfonso, let us watch and witness as he will be opening the biggest and the smallest gift for tonight. Okay, Alfonso, can you open the smallest gift? This is from, basahin natin, from Mia and Leah Gamalio. Okay, congratulations and thank you so much. And your gift is... Yan. Okay, anong sabihin mo? Okay, you're welcome. And then the biggest gift, ito na Alfonso, pa-open natin ito. Biggest one. Ay, nasa daw. Sige. Ano ako man ay shorts and t-shirts? Wow. Okay, mag-open sa Alfonso isa. From Zion. Okay, ilabas mo ang gift ni Zion. Okay, mga toys, cars. Ayan, mga cars. Wow. Ano sasabihin kay Zion? Okay, you're welcome. And then this last one, the biggest one. Dili ko open. Sige. From Kyle Delphine, from Ate Kyle. Okay, open. Sige. The biggest gift from Ate Kyle Delphine. This is... Sige, ilabas Alfonso. Together with Papa. Yan, pa-picture po tayo, ate. Wala pa. Wala pa. Ang gamay, nasa tunga. Ate, dili ka gamit sa gilid. Ate, galing mga gamay o dili sa gilid. Dili ka po kuwadras tunga. Already, sa gilid ka. Already. Wala na yung trial, final, diretsoy. 1, 2, 3, go!
kasi